পিলিভিট টাইগার রিজার্ভ। সকাল সকাল জঙ্গল সাফারিতে বেরিয়ে পড়েছি। চুকা ইকো ট্যুরিজম স্পট, এটি চুকা মেন গেট। আমরা এই যে কোর জঙ্গল সাফারির জন্য যাব। আর এখানে চুকা ক্যানাল। মেন গেটের এন্ট্রি খোলা হলো। গাড়ি ছুটে চলে এসে জঙ্গলের দিকে এখন। हम डैम के उस गेट से गए थे ना जी, उस गेट से गए उसे तो नहीं पीछे गेट पे पीछे ये अभी एक बार में नहीं समझ में आएगा आपके किधर से घुसे थे किधर निकलना है। ये बाइफरकेशन है सर। अच्छा, एक शारदा ये मेन कैनाल है सर जी, उत्तरा जो ये बलबका से आई है, यहाँ से 3 कैनाल में डिवाइड पानी किया गया है इसका। एक हरदोई के लिए, एक लखीमपुर खीरी के लिए, एक चुका बीच फीडर के लिए। चुका बीच पे इसका। अच्छा हाँ, चुका बीच में पानी स्टोर करते हैं। अच्छा अच्छा। और हम अभी उस जगह पे चल रहे हैं जो चुका बीच का जो पानी स्टोर किया हुआ होता है ना सर, उससे निकाला जाता है। अच्छा, एक कैनाल ऊपर है, एक नीचे से। उधर भी टाइगर का मूवमेंट है, थोड़ा सा ही नीचे चल के बात करेंगे। क्योंकि अभी हम वही रास्ते चेक करेंगे जहाँ टाइगर का मूवमेंट है। हाँ, টাইগার রিজার্ভে রয়েছি, পিলিভিটে এসছি, সাফারি করছি। এখনো পর্যন্ত এটা শুরু হয়েছে 10-15 মিনিট হলো। কপালে কি আছে দেখা যাক। তবে জঙ্গলটা করছি, অ্যাম্বিয়েন্সটা ভালোই লাগছে। वही गाड़ी बढ़ाई से रखी है। मुझे तो लग रहा है कहीं अभी जो आपका टाइगर का सेंसस होता है, अभी क्या 90 होगा टाइगर? 72 प्लस टाइगर है काउंटिंग में, वैसे तो 100 प्लस होंगे। अच्छा, अभी काउंटेबल 72 टाइगर्स। आज हमारा दादा जो है वो थोड़ा सा बोलेंगे, हमको डिस्क्रिप्शन करेंगे। हेलो, मेरा नाम सनाबुल हुसैन है। मेरे साथ जो ड्राइवर भाई है इनका नाम जाहिद हुसैन जाहिद शाह है। जाहिद भाई एक हाय बोलो। ये हमारा पिलिभिट टाइगर रिजर्व की मॉर्निंग सफारी स्टार्ट हो चुकी है जो नंबर 2 के साथ में। और अभी हम फर्स्ट रोड से निकले हैं, अभी एंट्री किया है हम लोगों ने। यहाँ का जो एरिया है ये 73,024.98 हेक्टेयर का एरिया है, लगभग 720 स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, हमारे यहाँ पे अभी जो ये ट्रीज दिख रहे हैं ये सब साल है। हमारे यहाँ 80% साल है और 20% आधार है। उस 20% में प्लांटेशन द्वारा लगाए गए और नेचुरल जो हमारे एरिया में पाए जाते हैं वो प्लांट्स हैं। ठीक है, टाइगर की अगर काउंटिंग की बात करें तो हमारे यहाँ 72 प्लस टाइगर है लास्ट काउंटिंग के हिसाब से। और डियर में 5 स्पीसीज है, जिसमें से आपका हॉक डियर है, स्वैम डियर है, सांबर डियर है, बार्किंग डियर है। ठीक है, और हॉक डियर है। यहाँ पे टोटल पीलीभीत में हमारे यहाँ 8 रेंज हैं पीलीभीत में, जिसमें से 3 सोशल फॉरेस्ट्री में आती हैं। पूरनपुर, पीलीभीत, बीसलपुर ये सोशल फॉरेस्ट्री में आती हैं। 5 फॉरेस्ट में आती हैं, हरिपुर, देवरिया, मोहब, माला, बराई, ये 5 फॉरेस्ट में आती हैं। इसमें 5 में से 2 रेंजों में ही सफारी होती है, मोहब प्लस बराई। ठीक है, बाकी 3 रेंजों में यहाँ सफारी नहीं होती है। यहाँ गेट की बात करें तो यहाँ 3 गेट हैं, लेकिन जोन 2 है, 2 ही हैं। 3 गेट हैं, जोन 2 हैं, जिसमें से एक गेट जो है वो जो जोन 2 है उसी को गाड़ी देता है बस। बाकी यहाँ के 2 गेट हैं, मोहब प्लस मुस्तफ़ाबाद, ये आपको दोनों जोन की सफारी देते हैं। ठीक है, अभी मॉर्निंग सफारी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अभी आगे आगे देखते हैं क्या होना है और कैसा रहे। बहुत धन्यवाद। বাঘের পাগমার দেখা গেছে।
दबा के चलाओ तो तुम्हारी साइड में आ गया हमारी साइड में बालू 45 মিনিটস মতো হয়ে গেছে, এখনো পর্যন্ত কিছু একটা ছোট একটা অ্যালার্ম কল পাওয়া গেছে, তাছাড়া কিছু হয়নি এখনো পর্যন্ত। আমরা জায়গাগুলো দেখছি ভালো করে যে কোথায় কিছু অ্যালার্ম কল হয় কি না। তো এই যে চারপাশের এই যে ক্যানালের জলগুলো রয়েছে, এখানে অনেক সময় সাঁতরে বাঘ চলে যায়। আর পিলিভিটি টাইগার রিজার্ভে সবথেকে বড় বিষয়, এখানে বাঘের অ্যালার্ম কল ছাড়াই বাঘ অনেক কিছু স্পটেড করা যায়। তো হোপফুলি দেখা যাবে কী হয়। জঙ্গলটা কিন্তু খুব ভালো, চারিদিকে শাল গাছ, শাল গাছ চারিদিকে, আর এক থাকে ক্যানালের জল। বেশ একটু অন্যরকম জঙ্গলটা। এখন দেখা যাক জঙ্গল দেবী আমাদের উপর প্রসন্ন হয়ে কী উপহার দেন, দেখতে থাকছি। বাঘের জন্য ওয়েট করছে এখনো, এই যে জিপগুলো সব ওয়েট করছে। জোরে টানছে, আমাদের একটা পসিবিলিটি ক্রিয়েট হয়েছে, চান্স ক্রিয়েট হয়েছে। সেই জন্য এখন চারিদিকে ভাগদৌড় একদম হয়ে গেছে। তো দেখা যাক কী হয়, আমরা যাচ্ছি এখন, চলছে এখন, দেখা যাক কী হয়। अरे 20-30 मीटर की दूरी है भैया, कटे ये तो है वो उसी बात में है। वो नहीं रुको वो नाम तो गाड़ी है, वो स्मेल ले रहे हो पता छेड़ना पानी में सुबह देखना होगा। ये तो हमें जा रहा है, पता है हमें जा रहा है, यहाँ पे बैठा है ऊपर। हाँ आगे रहेगा रे, आगे ऊपर मजा तो आ रहा है। फीमेल बड़ा कम की है, बड़ा कम की जगह पर हम तो निकलते हैं পিলিভিট টাইগার রিজার্ভ का भेला जोन है, এটা ভেলা জোন, গ্রাসল্যান্ড পুরোটায়। এখানে একটা ফিমেল টাইগার থাকে, তার 3টে কাপ বর্তমানে রয়েছে। অসাধারণ লাগছে জঙ্গলের অ্যাম্বিয়েন্সটা।
दिखना है। बैठे हैं 2 लोग। पीछे ले लो, पीछे आप लोग শাড়ি শুধু মাথা চুল কাজই এবার মাথা না তার ওকে কেউ ডিস্টার্ব করছে अच्छी उनको क्या कुछ डिस्टर्ब कर रहा है ऐसा ऐसा कर उसको कोई डिस्टर्ब नहीं। मक्खी ना ফাইনালি আজ আমাদের 3খানা বাঘের দর্শন হয়েছে পিলভিট টাইগার রিজার্ভে। 2টো মেল টাইগার, একটা ফিমেল টাইগার। প্রথমত মেল টাইগার জলে বসেছিল অনেকক্ষণ ধরে, সে জলের সঙ্গে খেলা করছিল এবং ন্যাচারাল ওয়েতে খেলা করছিল। আর একটা মেল টাইগার পরে আসে, তাদের দুজনের মধ্যে একটা মুখোমুখি সংঘর্ষের প্রায় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তো সেই মতো অবস্থায় মানে সাংসারিক যে ব্যাপার, যে ফিমেল এসে একটা দুটো টাইগারই মানে দুজনকে একদম আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওয়েতে একটা বুঝিয়ে দিল এবং তারা একে অপরে আলাদা হয়ে গেল, যেটা খুব রেয়ার একটা মানে সাইট সিন বলা যেতে পারে। প্রায় 2 ঘন্টা 15 মিনিট ধরে আমরা আজকে সাইটিং করেছি 3খানা বাঘের, আর যার ভিডিওগুলো আমি এর সঙ্গে আস্তে আস্তে করে আপলোড করব। তো পিলভিট ইজ এ হিট। তো দারুণ লাগলো আজকে পিলভিটে সাফারি করে। আমরা গতকাল এসেছি, আজ অবধি আমাদের এটা 3 নম্বর সাফারি। ফার্স্টে 2টো সাফারিতে কিছু পাইনি, আর বাঘের বলতে কিছু পাইনি, বাট আজকে ফাইনালি 3 নম্বর সাফারিতে আমরা 3টে বাঘ দেখেছি এবং তার অসাধারণ সাইটিং। মানে আমি এর আগে অনেক জঙ্গলেই ঘুরেছি, সাইটিং করেছি, ভালোই পেয়েছি, কিন্তু এটা একটা অন্যরকম সাইটিং পেয়েছি। আর সবথেকে বড় ব্যাপার ফটোগ্রাফি তো আছেই, তার সঙ্গে যেটা দেখা ন্যাচারাল ওয়েতে, যে ওদের বাঘের যে একটা তার করিডোরে নিজস্ব একটা পারিবারিক যে বিষয়গুলো ভীষণ সুন্দরভাবে দেখলাম, ভীষণ সুন্দরভাবে। আমরা অভিভূত আজকে সবাই। তো দেখা যাক, আমাদের কালকে আবার একটা সাফারি রয়েছে, কি হয়। তবে অসাধারণ। এখন আমরা জঙ্গলের এই বুক চিরে চলেছি আমাদের রিসর্টের উদ্দেশ্যে। বেটু এখন জঙ্গল সাফারিতে ব্যস্ত, চারিদিক চেক করে নিচ্ছে কোথাও কিছু মুভমেন্ট হচ্ছে কিনা বাঘের। এবার আমাদের ফেরার পালা। জঙ্গল সাফারির সময় শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের এবার জঙ্গল থেকে ফিরতে হবে। সাফারি করে আমরা এখন পৌঁছবো আমাদের রিসর্টের উদ্দেশ্যে। এই জঙ্গল সাফারিতে সাফারি আমরা এই মুহূর্তে কমপ্লিট করে উঠলাম। সাইটিং পেয়েছি, দুর্দান্ত সুন্দর জঙ্গল সাক্ষী রয়েছে। জঙ্গল কখনো নিরাশ করে না, জঙ্গলকে যদি ভালোবাসা যায়। অসাধারণ সাক্ষী রইলাম। পিলভিট ইজ এ হিট। ওকে, টাটা, বাই।